ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे, तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। बाबा बोलছেন শ্রীমতে চলো তো তোমার জীবনে সব কিছু ভরপুর হবে, তাই না? আর ভাগ্যও ऊंचू তৈরি হবে। प्रश्न, इस कलियुग में किस चीज़ का दिवाला निकल चुका है? इस कलियुग में किस चीज़ का दिवाला निकल चुका है? दिवाला निकलने से इसकी क्या गति हुई है? दिवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? तो बाबा बोलছেন এই কলিযুগে কোন জিনিসের দেওয়ালা বেরিয়ে গেছে? দেওয়ালা মানে ঘাটা। उत्तर, कलियुग में पवित्रता। একটা আওয়াজ হচ্ছে ভাই, একটা হামিং আওয়াজ হচ্ছে। कलियुग में पवित्रता, सुख और शांति का, कलियुग में पवित्रता, सुख और शांति का दिवाला निकल चुका है, दिवाला निकल चुका है। इसीलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, इसीलिए भारत सुख धाम से दुख धाम, हीरे से कौड़ी जैसा बन गया है। यह खेल सारा भारत पर है, यह खेल सारा भारत पर है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान, खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं, अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तकदीरबान सौभाग्यशाली बच्चे ही, तकदीरबान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। तकदीरबान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं। তো বাবা বলছেন কিসের দেওয়ালা হয়ে গেছে ভারত? বলে না দেওয়ালিয়া হয়ে গেছে। তো কিসের অভাব হয়ে গেছে? সুখ শান্তির অভাব হয়ে গেছে। गीत, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भगवानो बाच, कौन सा भगवान? भोलानाथ, शिव भगवानो बाच। तो कार कथा শুনছি?
ভোলা বাবা শিব বাবার কথা শুনছি, যার মাথায় এত জল ঢালতে যেতাম, তাই না? बाप भी समझाते हैं, टीचर का भी काम है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत्य बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को भोला नहीं कहेंगे, उनके लिए तो कहते हैं आँख खोली तो सृष्टि को भस्म कर दिया। भोला भंडारी शिव को कहते हैं, अर्थात भंडारा भरपूर करने वाला। कौन सा भंडारा? धन दौलत सुख शांति का भंडारा, তাই না? তো শিব বাবা এসছে কী করতে? বাচ্চাদেরকে সুখ শান্তি সম্পত্তির ভান্ডারা ভরপুর করতে। बाप आए ही हैं पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने। कलयुग में पवित्रता सुख शांति का देवाला है, क्योंकि रावण ने श्राप दिया हुआ है। सब शोक वाटिका में रोते पीटते रहते हैं, তাই না? শোক বাটিকা, শোক শব্দের মানে হচ্ছে পশ্চাতাপ করা। তো সব ভুল করতে থাকে আর পশ্চাতাপ করতে থাকে, সব নিজের বলে না আমার ভাগ্য খারাপ, এই জন্যে আমার সঙ্গে এইসব হচ্ছে, তাই না? তো কত রকমের কে কিসের জন্য মন খারাপ করে, দিয়ে ভাগ্যকে দোষ দিতে থাকে। এবার ভাগ্যের তো দোষ না, দোষ তো হচ্ছে কর্মের, তাই না? যে কি কর্ম করেছিলাম যে এই জীবনে এই সব কিছু ভুগতে হচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন আসলে রাবণ তোমাকে অভিশপ্ত করেছে, ভুল কাজ করিয়েছে। भोलानाथ शिव बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। ड्रामा को तो और कोई जानते नहीं, माया ने बिल्कुल बेसमझ बना दिया है। भारत का ही यह हार जीत सुख दुख का नाटक है। भारत हीरे जैसा सॉल्वेंट था, अब कौड़ी जैसा इंसॉल्वेंट है। भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। आगे ভারতকে বলা হতো সোনার চিড়িয়া। সবাই ভারতকে আক্রমণ করতে চাইতো, কেননা ভারতে খুব ধন সম্পত্তি আছে, তাই না? ভারত থেকে ওই পাল দেওয়া নৌকো নিয়ে সব হিরে রত্নের ব্যাপার করতে যেত ব্যাপারীরা, তাই না? এই জন্যে সবাই জানতে পারলো যে ভারতে খুব ধন আছে, খুব হিরে রত্ন আছে, তাই না? কিন্তু এখন তো সে ভারত কৌড়ি হয়ে গেছে, তাই না? भारत सुख धाम था, अब दुख धाम है। भारत हेबिन था, अब हेल है। তখন ভারত কি ছিল? স্বর্গ ছিল, বলে না স্বর্গাদপি গড়িয়সী। তো সেখানে ভারত স্বর্গের মতন ছিল, আর এখন হয়ে গেছে নরকের মতন। हेल से फिर हेविन कैसे बनता है? उसके आदि मध्य अंत का ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर के कोई समझा न सके। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए। निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। तो বাবার এই কথাগুলোর উপরে কার বিশ্বাস হবে, কার নিশ্চয় হবে? যারা ভাগ্যবান আত্মা, যারা সৌভাগ্যবান আত্মা। दुर्भाग्यशाली तो सब हैं, दुर्भाग्यशाली माना तकदीर बिगड़ी हुई है, भ्रष्टाचारी हैं। बाप आकर श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, परंतु उस बाप को भी कोई मुश्किल समझ सकते हैं, क्योंकि उनको देह नहीं है। सुप्रीम आत्मा बात करती है, पावन आत्माएं होती हैं सतयुग में। कलयुग में सब पतित हैं, अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं,
তাই না? এখন দুর্গা পুজো হবে, তো কত 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 ভিড় লাগবে। সবাই কেন ভিড় লাগায় মায়ের কাছে, কেন লাইন দেয়? কেননা নিশ্চয়ই কোনো না কোনো অভীষ্ট থাকে, কোনো মনোকামনা থাকে, তাই না? তবে তো লাইন দেয় না। अनेक मनोकामनाएं लेकर जगदम्बा के पास जाते हैं, जानते कुछ भी नहीं, फिर भी बाप कहते हैं जो जो जिस जिस भावना से पूजा करते हैं, तो मैं उनको अल्पकाल क्षण भंगुर लिए फल दे देता हूँ। তাই না? যদি সচ্চা দিল থেকে সে যে কোনো রূপে, দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, কৃষ্ণ, যে কোনো রূপে ভগবানকে ভক্ত ইয়াদ করে, তো বাবা বলছেন আমি তার অল্পকালীন ক্ষণভঙ্গুর সুখ তার পূর্ণ করে দিই। তাই না? কেননা যে দুর্গা, লক্ষ্মী, কালীর কাছে সে যাচ্ছে, তারা তো এখন দেবার মতন অবস্থায় নেই, তো কে পূর্ণ করবে? আখির ওরা তো ওকে ভগবান বলে ডাকছে, তো ভগবানকেই इच्छा पूर्ण करते हैं। जड़ मूर्ति कभी उसका फल नहीं दे सकती, তাই না? পাথরের প্রতিমা, মাটির প্রতিমা কারো মনোকামনা পূর্ণ করতে পারবে? বাবা বলছেন আমি তাদের মনোকামনা পূর্ণ করে দিই। फल देने वाला, अल्पकाल सुख देने वाला मैं ही हूँ, और बेहद के सुख का दाता भी मैं ही हूँ। কিন্তু বাবা বলছেন সেইগুলো তাদের অল্পকালীন সুখ, পুরো একদম পার্মানেন্ট সুখ, দুটো যুগের জন্য, তিনটে যুগের জন্য, সে সুখ তো বাবার বাচ্চাগুলোকে বাবা দেয়। मैं दुखदाता नहीं हूँ, मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ। তাই না? দুদিন আগে বাবার মুরলি চললো না, বাবা বলল আমি ধর্মরাজ না, ধর্মরাজ আমার রাইট হ্যান্ড, কিন্তু আমি ধর্মরাজ না। কেননা ধর্মরাজ পানিশমেন্ট দেয়, আমি কাউকে দুঃখ দিই না। তাই না? ধর্মরাজ কে আছে? ধর্মরাজ তো আমার ভিতরে আছে, তাই না? সেই আমার কর্ম যে করেছি সেই আমার ধর্মরাজ, তাই না? मैं तो दुख हरता सुख करता हूँ, तुम आए हो सुख धाम में स्वर्ग का बरसा पाने, इसमें परहेज बहुत है। তাই না? বাবা বলছেন সুখধামে যাবে তো কৃষ্ণপুরীতে যাবে, স্বর্গে যাবে। বাবা বলছেন অনেক কিছু কলিযুগের পরহেজ করতে হবে, তাই না? পরহেজ মানা, ডাক্তার বলে না এটা করবে না, ওটা খাবে না, ওটা করবে না, তাই না? তো বাবা বলছেন যে যেহেতু তুমি কোনো সাধারণ সৎসঙ্গে আসনি, এখানে তুমি লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণের জগতে যাবার পুরুষার্থ করতে এসেছো, তো এখানে তোমাকে অনেক কিছু পরহেজ করে চলতে হবে, তাই না? কলিযুগের মানুষের মতন চললে তুমি কৃষ্ণধাম পৌঁছতে পারবে না। বলে না দুনিয়াতে ভক্তি মার্গে কষ্ট না করলে কৃষ্ণ পাওয়া যাবে না। बाप समझाते हैं आदि में है सुख, फिर मध्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है, तो सुख पूरा हो दुख शुरू होता है, फिर देवी देवता वाम मार्ग विकारी मार्ग में गिर पड़ते हैं, जहाँ से ही फिर भक्ति शुरू होती है। তাই না? যারা দাপর যুগে ফ্রেশ নেমে আসা আত্মা, ওরা তো ভক্তি করবে না, কেননা ওরা শতপ্রধান অবস্থায় আছে, ওরা তখন সুখ ভোগ করবে, শরীরের, মনের, ধনের সব কিছুর সুখ তারা পাবে। তো ভক্তি শুরু করলো কারা? যারা শতযুগ থেকে জন্ম নিতে নিতে আসছে, ওদেরই দাপরের নোংরা দুনিয়া ভালো লাগছে না, তাই না? যেরকম আজকালের ছেলে মেয়েদের কোনো ব্যাপার নেই, কিন্তু যদি আগের বয়স্ক মানুষ সে যদি টিভিতে দেখে যে এরা উল্টো পাল্টা দেখছে, তখন ওদের মাথা খারাপ হয়ে যায়, তাই না? কেননা সে সংস্কার ওদের মধ্যে নেই, তাই না? তো সেই রকম শতযুগী আত্মা যারা থাকবে, ওদেরই মনে বৈরাগ্য আসবে প্রথম, আর ওরাই সেই ভুল ত্রুটিগুলোকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না, তারাই ঋষিমুনি হবে, তারাই আগে ভক্তিটা শুরু করবে।
तो आदि में सुख, मध्य में दुख शुरू होता है, अंत में तो महान दुख है। बाबा बोलছেন দাপট থেকে তো দুঃখ শুরু হয়, কিন্তু মহান দুঃখ হলো কলিযুগের শেষে, তাই না? সে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ইভেন আজকে থেকে 100-150 বছর আগে বা 2 জেনারেশন আগে ওরা জীবনে কোনো দিন হসপিটাল দেখিনি, তাই না? ডক্টর দেখিনি, অপারেশন দেখিনি, তাই না? আর আজকালের মানুষগুলোর অবস্থা দেখো, রোজ দিন ডক্টর হসপিটাল চক্কর লাগাতে হচ্ছে, হসপিটালগুলো ভিড়ে ভিড় হয়ে গেছে, তাই না? কিছু দিনের আগে বাবা মুরলি চললো না, যে কোনো হসপিটাল আর ডক্টর আর জায়গা দিতে পারবে না, এত রুগী সংখ্যা হয়ে যাবে, তাই না? এখনও তো বারান্দায় শুইয়ে রাখছে, তাই না? এমন সময় আসবে এত রোগ বাড়বে, ডাক্তারও পালিয়ে যাবে, বলবে ও হবে না আর আমার দ্বারা, তাই না? তো बाबा बोलছেন अंत में तो महान दुख है। बाप कहते हैं अब सर्व का शांति सुखदाता मैं हूँ, तुमको सुख धाम में चलने लिए तैयार कर रहा हूँ। बाबा बोलছেন যোগ্য হতে হবে তো, না হলে কি করে কৃষ্ণধামে যাবে? যোগ্যতা চাই। বাবা বলছেন আমি তৈয়ারি করছি, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। যারা যারা যোগ্য আত্মা তৈরি হয়ে যাবে বাবা তাদেরকে সতযুগে পাঠাবে, আর বাদবাকি যারা যোগ্য হলো না বাবা তাদেরকে বলবে তোমরা একটু পরম ধামে রেস্ট করো, তাই না? सजाएं तो बहुत खाएंगे ट्रिब्यूनल बैठती है, তাই না? তো सजाएं तो बहुत खाएंगे এটা তো বুঝলাম, ट्रिब्यूनल बैठती है মানে কি? तो बाबा कहते बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर शांति धाम में चले जाएंगे। सजाएं तो बहुत खाएंगे ट्रिब्यूनल बैठती है, তাই না? তো ট্রিব্যুনাল মানে হচ্ছে কোর্ট। তো কোর্টে কি হয়, সব জেরা করে করে জিজ্ঞেস করে করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ভিতর থেকে বের করে যে তুমি কি করেছো, তাই না? তো থোড়ি না সেরকম কোর্ট বসবে। কিন্তু বাবার বক্তব্য হচ্ছে যে যখন আমরা সেন্সে থাকি তখন অনেক কিছু দুনিয়া থেকে লুকিয়ে রাখি, তাই না? সব কিছু নিজের ভুল কর্মগুলো জানতে দিই না, তাই না? কিন্তু লাস্টের সময় যখন হবে তখন যদি কারোর বেশি বাজে কর্ম থাকবে, তো হয়তো আপনারাও দেখেছেন সেরকম কেস, লাস্টের সময়ে মাথা খারাপ হয়ে যাবে, আর সে মানুষ নিজেরই মুখে নিজেরই সব কিছু সাক্ষাৎকার করতে থাকবে, আর সব এক একটা মানুষের নাম ধরে ধরে সব নিজেরই কুকর্মগুলো প্রত্যক্ষ বলতে থাকবে, তাই না? মানে বাবার বক্তব্য হলো যেগুলো লুকিয়ে রাখবে সেগুলো লাস্টে প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে, তাই না? আর প্রত্যক্ষ কে করবে? আমি নিজে, তাই না? আর দ্বিতীয় কেউ না, কোর্ট আর কেউ না, বেশ বাবা সাক্ষাৎকার করাবে আর সে অনর্গল বলতে থাকবে নিজেরই ভুলগুলো, তাই না? আমি এরকম 2টো কেস দেখেছি। লাস্টের সময় কি সব মানুষের নাম ধরে ধরে ক্ষমা চেয়ে যাচ্ছে, চোখের জল ফেলে যাচ্ছে, তাই না? আরেকজন নার্স দিদি ছিলেন, উনিও শ্যামনগরে দেহ রেখেছিলেন, হ্যাঁ দিদি তাকেও মাতাজিকে রেখেছিল, কেউ ছিল না ওনার, তো সেও লাস্টের সময়, তাই না? কেউ খাবার দিতে যাচ্ছে তাকে রাগ করে একদম ঘর থেকে বের করে দেবে, আর ও আর সেন্সে নেই, ও সব নিজেরই কৃতকর্ম। সেই মানুষগুলো আমরা তো কাউকে চিনি না, সব অনর্গল বলে যাচ্ছে, এই করে যাচ্ছে, মানে সব মানে কি বিরক্তি, আর কি মানে মানুষ দেখতে পাচ্ছে না, তাই না?
আর সব বলে যাচ্ছে বলে যাচ্ছে বলে যাচ্ছে, মানে তার কাছে গেলে সবাই জানতে পারবে সে কী কী কীর্তি করেছে, তাই না? তো এই রকম ট্রিব্যুনাল বসবে, কেননা ট্রিব্যুনাল বা কোর্ট কোনো মৃত্যুর পরে বসবে না, মৃত্যুর পরে কোনো বিচার হবে না, সব এখানেই হবে। ওই জন্যে বাবা বলে না যে যদি কোনো কিছু থাকে যেটা তোমাকে ভিতরে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে, তাহলে বাবাকে লিখে জানাও, তাই না? যাতে তুমি হালকা থাকবে, যাতে তোমার পুরুষার্থ ভালো হবে, আর লাস্টের সময়ে অন্তমতি সগতি বাবার ইয়াদ থাকবে, না কিছু লুকানো থাকবে, না আমার লাস্টের সময়ে ব্রেন খারাপ হবে, না আমার মুখ থেকে অনর্গল কিছু বেরোবে, না সেই স্থিতিতে আমি দেহ রাখব, তাই না? তো এটা হলো ট্রিব্যুনাল। तो बाबा ने समझाया है, काशी में भी बलि चढ़ते थे, काशी कलबट कहते हैं ना। अब काशी में है शिव का मंदिर, वहाँ भक्ति मार्ग में शिव बाबा की याद में रहते हैं, कहते हैं बस अब आपके पास आऊँ, बहुत रो रो कर शिव पर बलि चढ़ते हैं, तो अल्पकाल क्षण भंगुर थोड़ा फल मिल जाता है। यहाँ तुम बलि चढ़ते हो अर्थात जीते जी शिव बाबा के बनते हो, তাই না? কাশী বেনারসে সব বয়স্ক মানুষেরা ওরা সব ঘর ভাড়া নিয়ে নিয়ে থাকে, কেননা হয়তো শাস্ত্রে লেখা আছে লাস্টের সময়ে শিব কাশী গঙ্গা কূলে যদি দেহ রাখে তাহলে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? তো আসলে এটা তো জ্ঞানের সঙ্গে ম্যাচ করে না, যে লাস্টের সময় শিব বাবার ইয়াদ থাকবে, মুখে গঙ্গা জল থাকবে, মানে জ্ঞান গঙ্গা থাকবে, আর যদি দেহ রাখি জ্ঞান ইমর্জ আছে আর শিব বাবার ইয়াদ আছে, আর যদি দেহ রাখি তাহলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। তো তাই জন্যে বাবা বলছেন সেখানে তো বলি চড়ায় নিজেকে, আর এখানে তো জিতে জি, জীবিত অবস্থায় বাবার কাছে নিজেকে স্মরণে আনতে হবে। বলা আছে না গীতাতে যে মামেকম শরণম ব্রজ, মানে আমার স্মরণে আসো। तो 21 जन्म का वर्षा पाने के लिए जीव घात की बात नहीं, বলি দিতে হবে না, কিন্তু নিজের মনকে বাবার কাছে সমর্পণ করতে হবে। জিতে জি বাবা মে আপকা হুঁ, তাই না? তো সবাই বলি চড়েই বসে আছি তো, বাবাকে দিল থেকে বলছি তো যে বাবা মে আপকা হুঁ, আছি না। वो तो शिव पर बलि चढ़ते हैं, मर जाते हैं, समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, তাই না? অনেক জায়গায় শিবের কাছে বলি পড়ে, মা দুর্গা কালীর কাছেও বলি পড়ে, তাই না? তো বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় বলি হলো নিজেকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা, যে তুমি মালিক, আমি তোমার শরণে থাকবো, তোমার শ্রীমতে চলবো। तो समझते हैं हम शिव बाबा का बन जाऊंगा, परंतु बनते नहीं, यहाँ तो जीते जी बाप का बने, गोद में आए फिर बाप की मत पर चलना पड़े, तब ही श्रेष्ठ देवता बन सकते हैं। बाबार श्रीमते चलबो तबे आमी श्रेष्ठ आचरणधारी देवकुलेर देव शिशु तैरी हब, ताई ना? तुम अब बन रहे हो, कल्प कल्प तुम यह पुरुषार्थ करते आए हो, यह कोई नई बात नहीं। बाबा बोलছেন কোনো নতুন কথা না, আগের কল্পে তার আগের কল্পে তার আগের কল্পে কল্প কল্পান্তরে তোমরাই সেই যারা এই পুরুষার্থ করতেই থাকো। दुनिया पुरानी होती है फिर जरूर नई चाहिए ना, भारत नया सुख धाम था, अब पुराना दुख धाम है। मनुष्य इतने पत्थर बुद्धि हैं जो यह नहीं समझते कि सृष्टि एक ही है, वो सिर्फ नई और पुरानी होती है। माया ने बुद्धि को ताला लगाए,
बिल्कुल तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए ऑक्यूपेशन जानने बिगर देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। इसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, তাই না? এখন সব মা দুর্গার কাছে লাইন লাগাবে, কিন্তু সে কোথায় থেকে এলো, কোথায় গিয়ে থাকবে, সেখানে কি করে যোগাযোগ করা যাবে, কি কন্ট্যাক্ট আছে, কি ফোন নম্বর আছে, কি অ্যাড্রেস আছে, কি ঠিকানা আছে, যোগাযোগ করার কি সূত্র আছে, কিছু জানে না। তো বাবা বলছেন এটাকে বলা হলো ब्लाइंड फेथ, माने अंध श्रद्धा। देवियों की पूजा में करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। उनकी पूजा कर खिला पिला कर फिर समुद्र में डूबो देते हैं। तो यह गुड़ियों की पूजा हुई ना, इससे क्या फ़ायदा, कितना धूमधाम से मनाते हैं, खर्चा करते हैं, हफ्ता बाद जैसे शमशान में दफन करते हैं वैसे यह फिर सागर में डूबो देते हैं। তাই না? বাবা বলছেন কেমন খেলা করে, কোটি টাকা খরচ করে, প্যান্ডেল বানায়, পুজো করে, আবার বিসর্জন দিয়ে সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়, তাই না? भगवानों यह आसुरी संप्रदाय का राज्य है। मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। कोई को निश्चय बैठना बड़ा कठिन है, क्योंकि साकार में नहीं देखते। आगा खां साकार में था तो उनके कितने फॉलोअर्स थे, उनको सोने हीरो में वजन करते थे, তাই না? বাবা বলছেন আসলে কত গুরু হয়েছে, ওদেরকে সোনা হীরাতে ওজন করে করে রাজারা দান করত, কিন্তু শিব বাবা তো চোখেই দেখা যায় না, সে তো সাকারে নেই, তাই অনেকের নিশ্চয়ই বসা বা বিশ্বাস হবাতে একটু কঠিন হয়। तो बाबा बोलছেন इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं इसको अंधश्रद्धा कहा जाता है, क्योंकि स्थायी सुख तो नहीं है ना, बहुत गंदे भी होते हैं। बड़े बड़े आदमियों से बड़े पाप होते हैं, তাই না? যারা পোস্ট পজিশনে থাকে, বড় বড় পোস্টে থাকে, বা রাজা মহারাজা শেঠ জমিদার ছিল, বড় বড় গুরু ছিল, তাই না? বাবা বলছে ওদের দ্বারা অনেক ভুল কাজও হয়ে যায়, কেননা পাওয়ারের নেশা থাকে, তাই না? অহংকার থাকে, অভিমান থাকে, আর সেই ইগোর কারণে অনেক ভুল ত্রুটি তারা করে, তাই না? ওই জন্যে যারা অনেক জন্ম ধরে বড় পোস্টে, ওদের হিসাব কিতাব অনেক বেশি, তাই না? बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीबों से इतने पाप नहीं होंगे। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। अभी तुमको बेहद का बाप मिला है, फिर भी घड़ी घड़ी उनको भूल जाते हो। अरे तुम आत्मा हो ना, आत्मा को भी कभी कोई ने देखा नहीं है। समझते हैं स्टार मिसल भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खलास हो जाता है। आत्मा स्टार मिसल है, तो जरूर मुझ आत्मा का बाप भी हमारे जैसा होगा। तो बाबा आत्मार कथा मने करिए दिच्छेन, आत्मा तो आकाशेर तारा मतन देखते, और दुई भुरुर माझे बसे आछे, और तार पिता से तो शिव बाबा आछे, परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप। परंतु वो सुख का सागर, शांति का सागर है। निराकार वर्षा कैसे देंगे, जरूर भ्रिकुटी के बीच आकर देंगे। आत्मा अब ज्ञान धारण कर दुर्गति से सदगति में जाती है। अब जो करेगा सो पाएगा, তাই না? আত্মা দুর্গতি থেকে সদ্গতির দিকে যাত্রা করছে, সিঁড়ি উপরে উঠছে, কিন্তু যে যতটা সিঁড়ি উপরে উঠবে, যতটা মেহনত করবে,
অতটা ফল পাবে, তাই না? ওই জন্যে ভক্তি মার্গে দেখবে প্রত্যেকটা সিঁড়িকে, মানে মন্দিরের সিঁড়ি অবশ্য বানাবে, তাই না? উঁচু উঁচু পাহাড়ে ভগবানকে রাখবে আর মন্দিরের জন্য সিঁড়ি বানাবে, আর এক একটা সিঁড়িকে প্রণাম করে করে উঠবে, তাই না? তো সিঁড়িরও মহত্ব আছে ভক্তি মার্গে, তাই না? তো কেন? সেটা হচ্ছে এই যে বাবা এসে এক একটা সিঁড়ির ধাপ তোলে, তাই না? हिसाब किताब चुकतू कराते कराते, तो बाप को याद नहीं करते तो वर्षा भी नहीं पाएंगे। कोई को आप समान वर्षा पाने लायक नहीं बनाते तो समझते हैं पाई पैसे का पद पालेंगे, তাই না? বাবা তো কদিন ধরে সেবার কথা বলছেন যে শুধু আমি আমার উন্নতি করব তাতে হবে না, অন্যেরও উন্নতি করাতে হবে, তাই না? আপ সমান বানাতে হবে, তবে উঁচু পদের अधिकारी हो। श्रेष्ठाचारी और भ्रष्टाचारी किसको कहा जाता है? यह बाप बेट समझाते हैं। भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवताएं होकर गए हैं, गाते भी हैं हेवनली गॉडफादर, परंतु जानते नहीं कि हेवनली गॉडफादर कब आकर सृष्टि को हेवन बनाते हैं। तुम जानते हो सिर्फ पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हो, वो भी ड्रामा अनुसार होना है, जितना जिसकी तकदीर में है, তাই না? বাবা তো জ্ঞান শুনিয়ে দেয়, তারপরে সাক্ষী হয়ে দেখে যে কে কত ভাগ্য তৈরি করছে, কে কত বাবার শ্রীমতে চলছে। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि इस चलन में अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो यह पद पाएंगे। बाबा বলছেন একবার তো নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো যে আমি যেমন পুরুষার্থ করছি এই মুহূর্তে, এটা কি আমি সন্তুষ্ট? এই অবস্থায় যদি আমার শরীর ছেড়ে যায় তাহলে আমি কোন পোস্টের অধিকারী হব, তাই না? আমার পছন্দের পদ পেতে পারবো? तो बाबा बोलছেন परंतु पूछने की भी हिम्मत कोई नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वो समझ सकते हैं हम कितने अंधों की लाठी बनते हैं, তাই না? তো সামনে পুজো আসছে, তো অনেকের অনেক আত্মাগুলোকে পথ দেখাতে হবে, তাই না? সেবা করতে হবে। बाप भी समझ जाते हैं यह अच्छा पद पाएंगे। यह बच्चा कुछ भी सर्विस नहीं करता तो वहाँ भी दास दासी जाकर बनेंगे। झाड़ आदि लगाने वाले, श्री कृष्ण की पालना करने वाले, महारानी का श्रृंगार करने वाले दास दासियाँ भी होते हैं ना। तो बाबा বলছেন রাজা মহারাজার বাল বাচ্চা সামলাবে, তাদের গয়না সাজাবে, তাদেরকে শৃঙ্গার করাবে, তাই না? তো রাজা মহারাজার মহলে কত দাস দাসী থাকে। वो हैं पावन राजाएं, यह है पतित राजाएं। तो पतित राजाएं पावन राजाओं के मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं बिरला मंदिर कितना बड़ा है, कितने लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं, परंतु जानते नहीं कि लक्ष्मी नारायण कौन है, फिर उनको कितना फ़ायदा मिलेगा। अल्पकाल का सुख जगत अम्बा के पास जाते हैं, यह थोड़े ही जानते कि यह जगत अम्बा ही लक्ष्मी बनती है, তাই না? যেই হলো মা দুর্গা, সেই হলো মা কালী, সেই হলো মা লক্ষ্মী, তাই না? তো লক্ষ্মী, কালী, দুর্গা, শীতলা, সন্তোষী সব হচ্ছে এক একটা পুরুষার্থের বা শক্তি ধারণ করার এক একটা রূপ। इस समय तुम जगत अम्बा से विश्व की सब मनोकामनाएं पूरी कर रहे हो, विश्व का राज्य ले रहे हो। जगत अम्बा तुमको पढ़ा रही है, वही फिर लक्ष्मी बनती है।
जिससे फिर वर्ष वर्ष भीख मांगते हैं। कितना फर्क है, लक्ष्मी से हर वर्ष पैसे की भीख मांगते हैं, তাই না? এমন কোন ভারতের বাড়ি হবে না যেখানে লক্ষ্মী পুজো হয় না, তাই না? প্রত্যেকেরা বাড়ি বাড়িতে লক্ষ্মীকে পুজো করে যাতে ধন সম্পত্তি থাকে। तो लक्ष्मी को ऐसे नहीं कहेंगे हमको बच्चा चाहिए, बीमारी दूर करो, नहीं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, नाम ही है लक्ष्मी पूजन, তাই না? মা দুর্গার থেকে শক্তি চায় পরিস্থিতি দুর্গতিকে ঠিক করার জন্যে বলে, কিন্তু লক্ষ্মীর থেকে ধনই চায়। কেননা লক্ষ্মীর কাছে কি আছে সত্যযুগে? ধনই ধন আছে। जगत अम्बा से तो बहुत कुछ मांगते हैं, वो सब कामनाएं पूरी करने वाली हैं। अभी तुमको जगत अम्बा से मिलती है स्वर्ग की बादशाही, लक्ष्मी से हर वर्ष कुछ न कुछ धन का फल मिलता है, तब तो हर वर्ष पूजा करते हैं, তাই না? দিওয়ালিতে কত ধুমধামে সব ব্যবসায়ীরা লক্ষ্মী পুজো করে। ওদের ফিল হয় যে পুজো করে আমার লাভ বেড়েছে, তাই তো আবার নেক্সট বছর আবার পুজো করে, তাই না? तो समझते हैं धन देने वाली है, धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते हैं, তাই না? ওই জন্যে যারা সিন্ধি হয়, কৃষ্ণ ভক্ত হয়, যারা মারবাড়ি হয়, তাই না, মানে বিশেষ করে কৃষ্ণ ভক্ত যে আত্মারা হয়, ওরা তো পাপ পুণ্য গীতা পড়ে না, এই জন্যে ওরা ধর্মাও বের করে, তাই না? যা কিছু সারা দিন করুক, জানে তো যে ব্যবসায় মিথ্যা তো বলে, তাই না, লোককে ঠকায়, তাই না, ওই জন্যে কিছু না কিছু ধর্মাও বের করে, তাই না? মানে কোথায় মন্দিরে লাগাবে, ভোগ লাগাবে, লোককে খাওয়াবে, তাই না, মানে কোনো পুণ্য কাজের জন্য কিছু বের করে। धन से फिर पाप करते रहते, धन प्राप्ति के लिए भी पाप करते। अभी तुम बच्चों को मिलते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, जिससे तुम माला माल बन जाएंगे। जगत अम्बा से स्वर्ग की राजाई मिलती है, वहाँ पाप होता नहीं। कितनी समझ की बातें हैं, कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, कोई तो कुछ समझते नहीं हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है, তাই না? বাবা বলে আমি এত সুন্দর করে বুঝিয়ে দিই, তাও যদি কারো মাথায় ঢোকে না, বুঝতে পারে না, তাই না? তো বাবা বলছেন তার ভাগ্য ভালো না, তাই না? श्रीमत पर नहीं चलते तो श्रेष्ठ थोड़े बनेंगे, তাই না? জ্ঞান তো সবাই জানে, জ্ঞান শোনাটা তো বড় কথা না, তাই না? কিন্তু তাকে ধারণ করা, সেই জ্ঞানকে রিভাইজ করে মেহনত করে জীবনে নিয়ে আসা, তাই না, এটাতেও আসল মার্কস না। এই জন্যে তো জ্ঞান যোগ ধারণা সেবা, তাই না? তো আগে জ্ঞান শুনবো, যোগ করব, জ্ঞানকে ধারণ করব, তারপরে অন্যকেও দেব, তবে কমপ্লিট হবে পুরুষার্থ, তাই না? तो फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, सारी राजधानी स्थापन हो रही है, यह समझना है। गॉडफादर हेवनली किंगडम स्थापन कर रहे हैं, फिर भारत हेवन बन जाएगा। इसको कहा जाता है कल्याणकारी युग, তাই না? বাবা এসেছে সত্যযুগের রাজাই স্থাপনা করতে। এই সময় হচ্ছে সঙ্গম যুগ, संगम युग के बाबा नाम दिए छे कल्याणकारी युग। यह है बहुत से बहुत 100 वर्ष का युग और सभी युग 1250 वर्ष के हैं। आजमेर में वैकुंठ का मॉडल है, दिखलाते हैं स्वर्ग कैसे होता है, তাই না? সবাই দেখেছেন না আজমের শনি মন্দির? যারা সবাই দেখেছেন আজমের শনি মন্দির, সেখানে স্বর্গের মডেল বানানো আছে, তাই না? কত সুন্দর মডেল আছে।
स्वर्ग तो जरूर यहाँ ही होगा ना। थोड़ा भी सुना तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु पढ़ेंगे नहीं तो जैसे भील है, তাই না? কি বললো বাবা? পড়াশোনা যে ঠিক করে করবে না, জ্ঞান রিভাইজ করবে না, ধারণ করবে না, তো সে কি আছে? ভিল আছে, তাই না? ভিল মানা আদিবাসীকে ভিল বলা হয়, তাই না? তো যে পড়াশোনা করবে না, লোকেরাও দুনিয়াতে বলে না যে পড়াশোনা যদি করবি না তাহলে खेती করতে হবে, মজদুরি করতে হবে, তাই না? तो प्रजा भी नंबरवार होती है ना, परंतु वहाँ गरीब साहूकार सुख सबको रहता है। यहाँ तो दुख ही दुख है। भारत सतयुग में सुख धाम था, कलयुग में दुख धाम है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होनी है। गॉड एक है, वर्ल्ड भी एक है। ईश्वरो एक और पृथ्वी सृष्टि नाटको एक ही আছে। नई वर्ल्ड में पहले है भारत। अभी भारत पुराना है, जिसको फिर नया बनना है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है और कोई इन बातों को नहीं जानते। सब तो एक जैसे नहीं होते हैं। मर्तबे तो वहाँ भी रहेंगे। वहाँ सिपाही लोग होते नहीं, क्योंकि वहाँ डर होता नहीं, তাই না? দেখানো হয় না যে কৃষ্ণের বাবা ছিল নন্দ রাজা, ওর কাছে কোনো মন্ত্রী মিনিস্টারও ছিল না, কোনো সৈন্য সেনাপতিও ছিল না, তাই না? কেননা দরকারই ছিল না। यहाँ तो डर है, इसीलिए सिपाही आदि रखते हैं। भारत में टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। सतयुग में पार्टीशन होता नहीं, তাই না? সেখানে কোনো বেড়া দেওয়া থাকবে না কারোর বাড়িতে, কারো এরিয়া সিকিওর করতে হবে না, কেননা এত এত এরিয়া থাকবে যে নিজেই সামাল দিতে পারছে না, তাই না? लक्ष्मी नारायण का एक ही राज्य चलता है, पाप कोई होता नहीं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मेरे से सदा सुख का बरसा लो, मेरी मत पर चलकर। तो शिव बाबा प्रत्येकटा आत्मा भाई के बोलছেন कि बच्चे मेरे से सुख लो। तो কেমন ভাবে সুখ নেব বাবার থেকে? বাবার শ্রীমতকে ধারণ করে। तो सदगति का मार्ग एक ही बाप दिखाते हैं। यह है शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बनाती है। यह तन मन धन सभी सेवा में लगाते हैं। उस बापूजी ने क्रिश्चियन को भगाया, यह भी ड्रामा में था, परंतु उनसे कोई सुख नहीं हुआ। यह मिलेगा, यह होगा, मिलना है सिर्फ बाप से, बाकी यह तो सब खत्म हो जाएगा। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते रहते हैं, होगा कुछ भी नहीं, তাই না? যতই চেষ্টা করুক যে বার্থ কন্ট্রোল হোক, কিন্তু সব আত্মাকে তো নিচে আসারই আছে। अभी थोड़ी लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर मन पड़ जाएगा, एक दो में मारामारी हो जाएगी। লেখা আছে না মালিকাতে যে লাস্টের সময় কি হবে? অকাল পড়বে, খুব ভয়ঙ্কর অকাল পড়বে, তাই না? যখন অকাল পড়বে, অকাল মানে কি বলে বাংলাতে? দুর্ভিক্ষ পড়বে, তাই না? তো যখন দুর্ভিক্ষ পড়বে, একে অপরকে মারকাট শুরু করবে, তাই না? কেননা পাগল হয়ে যাবে মানুষ, তাই না? খাবার পাবে না, বাচ্চাগুলো কান্নাকাটি করছে, তো ওদের জন্য এদিক ওদিক তো মাথা খারাপ হয়ে যাবে না? তো কি দৃশ্য হবে তখন। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है। अर्थात बाप का बनकर, अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। अर्थात बाप का बनकर बाप की ही श्रीमत पर चलना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान, जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। वरदान। सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सेवाओं में सदा सहयोगी बन, सहज योग का वरदान, सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले, प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव, विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना, ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को, इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना। यह है वरदान को जीवन में लाना। यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है। वरदान को कायम रखने की सहज विधि है। सर्व आत्माओं के प्रति, सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना।
सेवा में सहयोगी बनना ही, सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। सेवा में सहयोगी बनना ही सहज योगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख, तो इस वरदान को स्मृति में रख, विशेषता संपन्न बनो, विशेषता संपन्न बनो। तो बाबा बोलছেন যখন বাবার সহযোগী হব, তাই না, বাবার কাজে মদতগার হব। যে কোনো বিশেষতা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে আছে, তাই না, কোনো না কোনো বিশেষতা তো আছে। তো সেটাকে বাবার সেবাতে লাগাবো। তো যত সহযোগী হব অত সহজ যোগী হব, তাই না। আর যত সহযোগী হব অত আরও আমার মধ্যে বিশেষতা বরদান রূপে ভরপুর হয়ে যাবে, তাই না। আর সেটা বরদানই আরও কখন হবে, যখন আমার থেকে সে বরদানের সেই বিশেষতার বরদান আর কেউ শিখে নেবে, তাই না। তো কত সুন্দর বাবা আজকে বোঝালো, বিশেষতাকে কাজে লাগাও, সেবাতে লাগাও। তো সহযোগী হলে, সহযোগী থেকে সহযোগী হলে সহযোগী হবে, যে সেবা করবে তার অটোমেটিক যোগ ভালো হবে, তাই না। আর যে সহযোগী হবে সে আরও বিশেষতাতে বরদানী হয়ে যাবে। এবার যে বিশেষতাতে ভরপুর হয়ে যাবে তার থেকে আরও কেউ বিশেষতা বুঝে নেবে, প্রেরণা পাবে, সে বরদানী মূরত হয়ে যাবে, তাই না। তো সবার সঙ্গে সবার লিঙ্ক আছে, তাই না। স্লোগান, अपनी मस्तक की मणि द्वारा, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप, अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का, और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही, साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। तो बाबा बोलছেন নিজের মস্তকে মনির মতন আত্মারূপী নিজের অনুভূতি করা, তাই না। আর শ্রেষ্ঠ মঞ্জিল মানে শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য, তাই না, ফরিস্তা হবা, সুখধামে যাবা, তাই না। বাবা 5 স্বরূপ দিয়েছে না লক্ষ্য, তো তার বারবার নিজের আত্মার মনির ভিতরে সাক্ষাৎকার করতে থাকা। তো বাবা বলছেন তাহলে আমি অটোমেটিক লাইট হাউস হয়ে যাব। মানে এক কথায় কি বলা হবে, যে যত নিজেকে আত্মা মনি রূপে দেখব, জ্যোতি রূপে, আর তার মধ্যে 5 স্বরূপের সমানে থাকব, তাই না, অত আরও বেশি লাইট হাউস, মাইট হাউস হয়ে যাব, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। কি বললো বাবা, কি মনে রাখবো আজকে, ভরপুর থাকবে। জিতে জি বাবার হতে হবে, তাই না। ভক্তি মার্গে তো নিজেকে মানে বলি চড়ায়, বাবা বলছেন জিতে জি বলি চড়তে হবে। আর হ্যাঁ, বাবা সেবার জন্যে বলছেন, সেবা না করলে উঁচু পদের অধিকারী
হবে না, তাই না? জ্ঞান দিতে হবে লোককে, অন্ধদের লাঠি হতে হবে, তাই না? আর হ্যাঁ, যারা যোগ্য হবে তাদেরকেই বাবা সুখধামে নিয়ে যাবে, যারা শ্রীমত পালন করবে, তাই না, শ্রেষ্ঠ আচরণধারী হবে, তাদেরকেই বাবা নিয়ে যাবে। আর বল, আর যারা যোগ্য হবে না ওদের জন্যে কি আছে? বাবা বলেছে ওদেরকে উপরে রেস্ট করার জন্যে পাঠিয়ে দেবে, তাই না? আর ওরা যাবেও কেমনভাবে? লাস্টে পানিশমেন্টও হবে, ট্রিব্যুনালও বসবে, তাই না? আর বলো, অনেকের কল্যাণ করতে হবে। আর হ্যাঁ, বাবার যত সহযোগী হব, বিশেষতাকে সেবাতে লাগাবো, অত সহযোগী হব, আর অত বিশেষতাতে ভরে যাব। যত বিশেষতা কাজে লাগাবো আরও বাড়বে, তাই না? আরও সে বিশেষতাতে ভরপুর হয়ে যাব। হ্যাঁ, তো সুখ শান্তির দিওয়ালা বেরিয়ে গেছে, তাই না? আবার ভরপুর করতে বাবা এসেছে, তাই না? আর বলো, হ্যাঁ, লাস্টের সময়ে শিব বাবার ইয়াদ থাকবে আর মনে গঙ্গা থাকবে, জ্ঞান গঙ্গা। তবে যদি দেহ রাখি তবে স্বর্গপ্রাপ্তি হবে, তাই না? আর বলো, আর কিছু? হ্যাঁ, এখন সব অভিশপ্ত হয়ে গেছে, ভুল করছে আর শোক করছে, পশ্চাতাপ করছে। বাবা বলছে এখন তো দুঃখ কিছুই না, দুঃখ তো সামনে আসছে, তাই না? চলো বাবার কাছে।